حسین ابن علی دارالخلافہ کی طرف جا رہے ہیں، زہرا کے فردر کی خبر لو۔ حسین ابن علی دارالخلافہ کی طرف جا رہے ہیں، زہرا کے فردر کی خبر لو۔ کیا ہوا ہے بن حریث؟ یہ کیسا شور ہے؟ یا امیر، یا امیر، یہ ان کوفہ والوں کا شور ہے جو حسین کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین کوفہ پہنچ گئے ہیں، اس وقت دارالحکومت کی طرف آ رہے ہیں۔ محل کا دروازہ بند کر دو، کسی بھی قیمت پر حسین کو دارالحکومت میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح سے دوسرا رخ نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حسین عراق کی حکومت سے بہت زیادہ بے فکر نہیں تھے۔ دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ دروازہ کس کے لیے کھولا جائے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی آپ نقاب پوش سواروں میں سے کوئی ایک ہے، تو میری نصیحت کان کھول کر سن لے کہ عراق کی حکومت اس بدتمیز اور بغیر تربیت کے گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے اوپر سوار ہونے والے کو گرا کر اسے مار مار کر اس کا بھوسا بنا دیتا ہے۔ آپ کا منہ کیوں کھلا رہ گیا؟ کیا میرے سینگ ہیں یا دم؟ نہیں نہیں، میری حیرانگی کی وجہ امیر کی تدبیر ہے جو حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں۔ اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں حسین کے علاوہ کسی بھی اور کے لباس میں کوفہ آتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ آخر یہ کیسی حکومت ہے نعمان؟ پورا کوفہ حسین کا طالب ہے۔ میرے خیال سے خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ ہے نا؟ جو کچھ آپ نے ان کوفیوں سے دیکھا وہ ایک بچکانہ کھیل تھا۔ اگر آپ تالی بجائیں تو صفحہ پھر پلٹ جائے۔ تعجب ہے، تو وہ تالی آپ نے کیوں نہیں بجائی؟ میں اگر تالی بجانے والا ہوتا تو حاکم کوفہ رہتا۔ مسلم ابن عقیل کے چاہنے والوں کا شور شرابہ کیسا ہے؟ تمہاری نظر میں کیا وہ بھی کوئی بچکانہ کھیل ہے؟ کوفے میں شیعہ اقلیت میں ہے، جب تک یہ لوگ اقلیت میں ہیں خطرناک نہیں ہے۔ یہ حکومت کرنے کا انداز کس پاگل مفکر کا تجزیہ ہے؟ ہاں، میں نے حکومت کرنے کا یہ طریقہ گزر جانے والے خلیفہ سے سیکھا ہے۔ معاویہ مر چکا ہے۔ مر چکا ہے؟ ہاں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس کا طرز حکومت بھی اسی کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ تمہیں مسلم بن عقیل کے ارادوں کی خبر تھی اور خلیفہ کے کہنے کے مطابق اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تم نے آزادی کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس بے توجہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلط میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور فی الحال آپ اس پر سوار ہیں۔ خلیفہ نوجوان ہے اور ہم جیسے بوڑھوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر آپ نوجوان لوگ خلیفہ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، بہت خوب بڈھے سیاستدان۔ مسلم کہاں ہے؟
میں نے سنا ہے کہ کوفے کے اطراف کے قبیلوں سے بیعت طلب کرنے کے لیے کوفہ سے باہر نکلا ہے. سنا ہے اس نے. تم کوفے کے حاکم تھے, تمہیں دیکھنا چاہیے تھا. اسی وجہ سے کوفے کی حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں سنتا ہوں اور آپ دیکھنے پر قدرت رکھتے ہیں. واقعی مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ بالکل نہیں, یہ بات میرا دل جانتا ہے. اور پھر جو آپ حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں, یہی آپ کی عقل مندی اور ہوشیاری کی بہت بڑی دلیل ہے. کوفہ ہمیشہ سے رند لوگوں کے آگے جھکا رہا ہے, اور بے شک آپ کی سیاست انتہائی رشکاور ہے. میں بیجا تعریف اور خوشامد کو پسند نہیں کرتا نعمان. مجھے شک نہیں ہے کہ تم خلیفہ کے وفادار ہو, مگر کوفہ کے بالکل الٹے حالات نادانیوں کا سبب ہے. مجھے کوفہ پر مسلط ہونے کے لیے باوثوق خبریں چاہیے. محل میں رہیے گا, مجھے مشیر کی ضرورت ہے. جا سکتے ہیں. آپ سے مشورہ کرنے کے لیے میری زبان بیکار ہے. آپ کو مجھ جیسے شخص سے مشورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی تم نہیں چاہتے کہ جو بکواس ماحول تم نے بنا رکھا ہے اس کی تلافی میں میری مدد کرو؟ یہ نہیں کہ میں نہیں چاہتا, بلکہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایک بےہودہ مشیر سے مشورہ لینا صرف وقت ضائع کرنا اور بےہودگی ہے. ایک معزول حاکم ہونا میری نظر میں زیادہ عزت دار راستہ ہے بنسبت یہ کہ ایک بیکار حاکم رہوں. میں نے چاہا کہ تمہارے حق میں لطف و کرم کر دوں. تمہارا جرم صرف نادانی نہیں ہے, تم پر سازش کرنے والوں کی مدد کرنے کا الزام ہے. مسلم تمہارے داماد کے گھر آیا اور تم نے مختار ثقفی سے رشتہ داری کی بنا پر ان بیعت توڑنے والوں سے جان بوجھ کر چشم پوشی اختیار کر لی. تو پھر کچھ دیکھا نہیں؟ پھر باغی نے بھی وہ سب کچھ کیا جو ان کا دل چاہا. تبت یدا ابی لہب وتب, ہاتھ کٹ جائیں ابو لہب کے جو رسول اللہ کا چچا تھا, اور وہ اس بات کا کھلا ثبوت بن گیا کہ کوئی بھی خونی رشتہ داری یا پھر قبیلائی ناطے فرض پورا کرنے میں کبھی حائل نہیں ہو سکتے. جب سنا کہ مسلم مختار کا مہمان بن گیا ہے تو بلا دریغ اسے حاضر کروا کر اس پر اتمام حجت کر دی اور اس سے ہر طرح لا تعلقی کا اظہار کیا, اور کھلم کھلا مسجد کوفہ کے ممبر پر اس سے اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی سے برات کا اعلان کر دیا. اگر اصرار ہے کہ مجھے خلیفہ کا خیانت کار ثابت کریں تو کوئی قابل توجہ دلیل ڈھونڈیے جو خلیفہ کی نظر میں قابل قبول ہو اور مزے کا خیز نہ ہو. کہاں جا رہے ہو نعمان؟ ہماری گزارشات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں. آپ مجھ پر الزام اور تہمت لگانا چاہتے ہیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. ایک عدالت رکھوائیے اور قاضی شرح کو بلوائیے. خدا کے فضل سے آپ کی تہمتوں کا جواب دے دوں گا. کسی عدالت اور قاضی شرح کی ضرورت نہیں ہے, میں خود اپنے فتوے پر قوانین بناتا ہوں. بن اوریس. جی امیر. جب تک کل کا حاکم اور آج کا ملزم عقل مندی کا مظاہرہ نہ کرے وہ ہمارا قیدی ہے. اسے استعمال کر کے مختار کو کسی ہرن کی طرح جال میں پھنسانا ہوگا. اطاعت حاکم مجھ جیسے فوجی کا کام ہے. یہ وہ سبق ہے جو خدا آپ نے مجھے سکھایا ہے. میں شرمندہ ہوں جناب نعمان. حکم امیر سے آپ میرے قیدی ہیں. حکم تو آپ کا ہی چلے گا. یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ اس چال کے ذریعے سے مختار کو شکار کر سکیں. میرا انجام مختار کے لیے ایک مچھر کی قیمت بھی نہیں رکھتا. یہ وہی تھا جس کی وجہ سے میں امیری کے تخت سے نیچے آ گیا. آپ توقع کرتے ہیں کہ مجھے آزاد کرانے کے لیے اس کا دل جلے اور وہ خود کو آپ کے حوالے کر دے؟ کیا یہ ہے نہیں تھا کہ تم نے اپنی بیٹی کو اس جیسے نمک حرام کے حوالے کر دیا؟ بے شک برے حالات انسان کے گناہوں کا بدلہ ہوتے ہیں جن کا وہ مرتکب ہوا ہے. مجھ جیسے شخص کی عمر میں یہ بہت دردناک مرحلہ ہے
कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाय ये रास्ता तो गलत था। जिस दिन मुख्तार से रिश्तेदारी के लिए मैंने हाँ कहा, उस दिन समझ रहा था कि आज से मैंने मुख्तार के खतरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया, और एक सरे सख्त मुखालिफ को मैंने एक मुतीउ फरमाबरदार बंदा बना दिया है। खतरा दफन होना तो दूर की बात है, उल्टा ये कि बेटी भी शौहर के हम अकीदा हो गई और बाप की मुखालिफ। मेरी आज की तकलीफें नादानियों का हासिल नहीं है। मैंने ना जानते हुए और बेफायदा कोई काम नहीं किया। पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ अपने गलत यकीन के रास्ते पर चलते चलते ये सब किया है। मैं गुलो जंजीर के लिए तैयार हूं बिन हुरैस। नहीं बिन हुरैस, नहीं, हमें जवाब मिल गया। मुख्तार को फंसाने के लिए कोई कीमती बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें रुखसत दी हमने नुमान, यहां से कहीं दूर मत चले जाना। तुम कूफा और कूफियों को हमसे ज्यादा जानते हो। तुम चाहो तो बहुत से राजों के लिए खजाने की चाबी बन जाओ। नोमान जनाब अमीर की करीमाना माफी का हकदार था। वो एक नर्म दिल इंसान है। क्या तुम कूफा के शुरतों के अमीर हो? था, आज के बाद से आपकी रकात में एक फौजी हूँ। क्या ये मकाम तुम्हें नौमान ने दिया था? जी हाँ अमीर। तो फिर जब मैंने उसे कैद करने को कहा, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? वफादारी का तकाजा तो ये था बिन हुरैस कि तुम हमारा हुक्म ना मानते। हमारी तरबियत की गई है कि अपने से बड़े का हुक्म एक फर्ज है। नोमान तब तक मेरा बड़ा था जब वो अमीर कूफा था। बातें मत बनाओ बिन हुरैस, हमारे साथ सच्चे रहो। ये कहो कि अपने मकाम मनसब के हाथ से जाने से डर रहा था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत अपने मकाम की भी फिक्र थी मुझे। शाबाश, ये हमारे लिए काबिल कबूल जवाब था। जब तक हमारे पास और हमारे साथ हो, करीमाना मुआफी और बख्शिश से गुरेज करो, और नर्म दिली से भी। ये अल्फाज हमें फरेब नहीं देते। हुकूमत के लिए सबसे मौलिक तरीन आफत नर्म दिली है। नौमान का अंजाम देखा तुमने? नौमान बहुत खुश नसीब था कि उसका सरदार पर नहीं लटकाया गया। नर्म दिली से हुकूमत तो नहीं की जा सकती सरदार। एक हाकिम रिंद अपने जज्बात से सौदा करता है, माफी और बख्शिश से नहीं। बिल्कुल आपकी तरह कि आपने एक मुश्किल इम्तिहान में जज्बात का सर कलम कर दिया और सुरखरू हो गए। अच्छा सौदा किया तुमने, मुबारक हो तुम्हें। तुम अपनी जगह बरकरार हो गए बिन हुरैस। तमाम बामनसब बाअसर और कूफा के बुजुर्गान को आज रात खाने पर दावत दे दो, तमाम मुखालफीन समेत। जो हुक्म आपका। उम्र साद हाथ से ना निकले। सुसड़ ना हुआ, बहनोई हो गया। तुम्हारे बहनोई के हाथों तुम्हारा गला घोंट दूंगा मुख्तार। मैंने नजूमियों से सुना है कि नहर से असगर नहर से अकबर बन गया है। ये रसूल खुदा की वही पेश गोई है
اذا زہرت البدع فی امتی، بدعت کا ظہور ہو چکا ہے، ایک ہولناک بدعت۔ میں اس حسین ابن علی کے فتنے کی منطق نہیں سمجھ پایا، وہ بھی اس خلیفہ کے دور میں جو شاعروں اور ادیبوں کا خاتم ہے اور دین مصطفیٰ کا زیور اور زینت ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کچھ جانتے ہیں تو مجھے آگاہ کیجئے کہ میں جاہل نہ مروں۔ حسین رسول خدا کا نواسا ہے، اس کی حرمت اپنی جگہ۔ کیا رسول خدا سے رشتہ داری اور قرابت داری کسی بیعت شکنی کا جواز ہے؟ ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا، نوح کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، مگر یہ دونوں کتاب خدا میں مغضوب الہی اور نفرت سے مخاطب کیے گئے ہیں۔ عراق عرب پر حسین کی حکومت یعنی اس کے باپ علی کی حکومت کا انداز۔ میں یہاں موجود بزرگوں سے پوچھتا ہوں، میراث حکومت علی کیا تھی سوائے رسول خدا کی امت کے ٹکڑے ہونے کے؟ ابھی تک کوفہ علی کے زمانے میں کھائے ہوئے زخموں کا درد اٹھا رہا ہے، ابھی تک علی کی بھائی بھائی کی جنگوں کا داغ تازہ ہے۔ بدعتیان کوفہ نے دل جلے خلیفہ کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا، اتنا صبر نہیں کیا کہ یہ نوجوان خلیفہ اپنے باپ کے عظیم سوگ سے فارغ ہو سکے۔ کیا یہی ہے بیعت کی عزت؟ کیا یہی بدلہ ہے خدمات خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کا؟ یا سیدی سبت النبی اہلن و سہلن، تف ہو اتنی ناقدری پر، تف ہو اتنی وعدہ خلافی پر، تف ہو اس قدر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے اور خیانت پر۔ تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں تاکہ خطا کار توبہ کر لیں۔ قسم با خدا کوفیوں کی نافرمانی کی خبر نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں اور منجنیقوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں۔ میں نے رائے کی خلاف ورزی کی، امیر کو لکھا، یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے، کوفہ ملحدوں مشرکوں اور کافروں کا شہر نہیں ہے، کوفہ خدا کی فوجوں کا شہر ہے، محبوس پر فتح کرنے والوں کا شہر ہے، کسرا پر غالب ہونے والوں کا شہر ہے۔ مگر خلیفہ نے ایک عظیم لشکر عراق عرب کی طرف بھیجا ہے جو عنقریب یہاں آنے والا ہے۔ میں ابن زیاد فاتح خراسان امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا اور خشک کر دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بصرہ میں کیا۔ زبان نصیحت سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری زبان تازیانے اور تلوار کی ہے، سولی کی لکڑی اور گل و زنجیر۔ بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم و قبیلے کے ہوں، ان کی جان، مال اور ناموس ہم پر حلال ہیں۔ آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والوں کے نام و نشان لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اور اس کا نام اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے۔ خدا کی قسم اس زعیم کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔ اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگوں، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکمن امیون کے مستاق بن گئے ہو۔ کیا یہ روا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خوانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟ کیا خانہ خدا کا ممبر چنگھاڑنے کی جگہ ہے؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ رومی توپوں اور منجنیق اور شام کے عظیم لشکر سے ڈر کے آپ لوگوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور اپنے منہ پر مہر لگا دی ہے اور اپنے کانوں کو دروازہ بنا لیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لشکر شام ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ یزید نے کوفے کی طرف کوئی لشکر بھیجا ہے؟ بہت خوب، بھیجا ہو۔ کسی عراقی کو لشکر شام سے کیا ڈرنا؟ عراقی نے تو بارہا شامی سے پنجہ آزمائی کی ہے اور غالب رہا ہے۔ مرجانہ کے بیٹے نے مولا حسین کو ابو لہب اور جناب نوح کے بیٹے سے ملا دیا، جو کہ دونوں کے دونوں قرآن میں مغضوب الہی ہیں، مگر اس کے منہ میں خاک ہو کہ سنت پیغمبر اور احادیث نبوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اے علماء دین، قاریان قرآن، صحاب رسول جو خود ان کو دیکھ چکے ہو اور رسول اللہ کے عمل اور سخن کے عینی شاہد رہے ہو، کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کہ اگر اس میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو اور اگر اسے پیٹھ دکھائی تو ہلاک ہو جاؤ گے؟ اس شخص کو جانتے ہو بن حریث؟ یہی فرمایا ہے۔ جی ہاں امیر، ایک بے قبا کھجور بیچنے والا ہے، نیسم تمار کے نام سے مشہور ہے، علی کی پیر چومنے والے ساتھیوں میں سے ہے۔ شرابی کو خلافت پر تو پھر وہ شیعوں کی موٹی گردن والے بڑے لوگ کس قبرستان میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں کہ ایک کھجور بیچنے والا میدان میں اتر آیا ہے؟ ابو لہب اور جناب مجھے توقع تھی کہ خانی ابن عروہ یا سلیمان سرد خزائی میدان میں آتا، نہ کہ یہ بے سر و پا کھجور فروش۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالحکومت لے آؤ۔ جی امیر۔ جو وحی کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہو، عوام کو بدعتوں کا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھاتے تم لوگ؟ یزید کی بیعت توڑنے والے بدعتی ہیں یا وہ جنہوں نے یزید کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے؟ میں بھی مرجانہ کے بیٹے کی بات سے متفق ہوں کہ بدعت ظہور کر چکی ہے۔ بدعت وہ جوا کھیلنے والا ہے جس کا غمخوار شراب کا پیالہ ہے، بدعت وہ ہوش رانی کرنے والا ہے جس کی عبادت زنا ہے، بدعت وہ قاتل ہے جو شیخین کے طریقے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بدعت وہ ہوشباز ہے جس کی نماز صرف ہوش رانی ہے۔ تمام مریدان علی کے ایسی حلیے کے ہیں، اس کی دھول مٹی صاف کر کے اور منہ سے مکھی اڑا کے اسے دارالحکومت لے آتے۔ کتنے عرصے سے تمہارے جسم کو پانی نہیں ملا کھجور فروش؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور طہارت کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مکھی اور مچھر اس جہاں میں میرا خون چوس لیں، یہ کہیں بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ جسم قبر میں سانپ اور بچھو کی خوراک ہو جائے۔ تیسری یہ کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے، ورنہ نہ تو میں خاک آلودہ ہوں اور نہ کوئی مکھی مچھر میرے ساتھ ہے۔ بدتمیز! وہ بہت کمزور ہے امیر، یہ بڈھا ویسے ہی مرنے کے قریب ہے، اس نے اپنی روٹی کھا لی ہے اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اس سے بحث کرنا صرف آپ کو تکلیف دے گا، حیف ہے کہ آپ اس جیسے کمزور سے لڑیں۔ اسے ایک دردناک طریقے سے ماروں گا، لے جاؤ اس کے حلق سے زبان کھینچ لو اور ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دو تاکہ ساری خلقت اسے منہ کے پانی سے غسل دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے۔ میں نے اپنی موت کی کیفیت بہت پہلے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ علی؟ تم نے علی سے کیا سنا ہے بڈھے؟ میری موت کی داستان مولا علی نے فرمایا تھا، میسم
तुम एक बदकार औरत के बेटे के हाथों कत्ल किए जाओगे कि तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हें उसी दरख्त पर सूली पर चढ़ाएगा जिससे तुम रोजी खाते हो। ये एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। मैं तुम्हें इसके झूठ का अभी सबूत देता हूं बुड्ढे। तुम्हें ऐसा कत्ल करूंगा कि अली की पेशनगोई के बिल्कुल मुशाबे ना हो। बिन उरैस, जी अमीर। उसे ऐसी कौल कोठड़ी में डाल दो कि हशातुल अर्ज उसके बदन का गोश्त खा ले। तुम खुद अली की सच्चाई से वाकिफ हो, फिर बेहुदा बातें मत करो। कसम खुदाए ला शरीक, मैंने हरगिज अली से सिवाय हुज्जत और हकीकत के कोई और सुना नहीं सुना। बिन उरैस, इसका मुंह बंद करो और इसे मेरी आंखों से दूर करो। सिपाहियों जल्दी। रुखसत चाहता हूं अमीर। कहाँ इब्ने साद? अमीर से इजाजत तलब करके मैं हुकूमती मकाम मुनसब छोड़कर कोई मुनासिब काम ढूंढने जा रहा हूं। मसलन कौन सा काम? मसलन खेती बाड़ी, सनतकारी या कोई तिजारत। चरवाहे का काम भी बुरा नहीं है। जानते हो, ज्यादातर नबी मबूस होने से पहले चरवाहे थे। चरवाहे बन जाओ, शायद तुम भी नबूवत पर मबूस हो जाओ। मैं तो अंबिया के सिलसिले के खत्म होने पर अब तक शक करता हूं। ये लोग अब भी मुर्शिद और मुरसल चाहते हैं जो उनकी हिदायत करे। ऐसा क्या हुआ जो अपना काम बदलने का फैसला कर लिया तुमने? जब एक आम सा बूरिया और टाट पहनने वाला खजूर फरोश एक कुदरतमंद अमीर के दिल में दर्द पैदा करके उसे अपनी मसनद पर लिटा सकता है, तो फिर यह मसनद एक लरसने वाली मसनद है। जब आपको वीरान कर दे तो फिर हम निचले तबके वालों पर तो वाय है। ए पिसर साद, ये तख्त हौलनाक तूफानों से भी नहीं लरस सकता अगर इस पर सवार होने वाला एक चालबाज और मक्कार इंसान हो। तो फिर आप क्यों ठंडे पड़ गए? मैंने चाहा मश्क कर लूं। अब आपको रुखसत दी, रुखसत दी। जा सकते हैं, जा सकते हैं आप। ये बोरिया पहनने वाला मौत का मुश्ताक मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि इन जैसों के साथ क्या करना चाहिए। हमें गमो अंधों की मशक करनी होगी ताकि बवक्त जरूरत हम लोग हैरान और परेशान न रह जाएं। कभी कभार आंसू के एक कतरे से रियाया के दिलों को मुसख्खर किया जा सकता है। ए इब्ने साद, हुकूमत रे के लिए तैयार हो? हुकूमत रे? हाँ, हुकूमत रे। मैं जहांबाजी के लिए तैयार हूं, चाहे मुल्क रे की हुकूमत हो, चाहे अमीर की रकाब में नौकरी हो। ईरान को अबू उबैद ने फतह किया और उसकी शोहरत साद अबी वकास को मिल गई। जब साद खड़ा हो गया तो मैंने अपनी तलवार को चूमा और गिलाफ में रख लिया। उस दिन तक जब हम अली इमरान के साथ जंगे जमल के लिए निकले। जंगे जमल में हमने मालिके अश्तर नखई के साथ मिलकर लाल बालों वाले ऊंट के साथ वही काम किया जो अबू उबैद सकाफी ने
ईरानी हाथी के साथ किया। दीन सैयदुल मुरसलीन आजकल फिर तुम जैसों की तलवार का मोहताज है शेख। यजीद हराम पीते हुए सैयदों की आबा पहनता है ताकि अहले बैत सादात और उनके मुखलिस साथियों की तौहीन कर सके। यजीद अरब की उसी मारूफ खातून का तुखन है जिसने हजरत हमजा का सीना चाक करके उनका जिगर चबाया। हम इरियाची हजरात इर्स व मीरास से खूनी पर यकीन रखते हैं। जिगर ख्वार हिंदा से तो यजीद जैसा बदकार ही आ सकता है। खुदा हमें अपनी पनाह में रखे। ईरिया की कौम का नारा गैरत, शरफ और मर्दानगी है। मुख्तार, अगर जंग का इरादा है तो फिर हमारे साथ भी जल्दी से मामला करो। खुदा तुम्हारा भला करे अबू जाकिर। मैं अपने लिए बैत नहीं मांग रहा, मैं हुसैन इब्ने अली के लिए बैत लेने के लिए आया हूँ। हम मौला हुसैन के नौकर हैं। मुझे नहीं लगता कि हुसैन इराकियों के साथ कुशादा रोई से पेश आएंगे, खास तौर पर इतनी बेगैरती के बाद जो उनके वालिद और भाई के हक में की गई। जीत तो मौला हुसैन की ही है जब मुख्तार उनके पास हो। हाथ बढ़ाओ मुख्तार। मोहम्मद का खुदा गवाह है कि ये बैत सिर्फ अबू जाकिर की मौत से ही बातिल हुई। रे पर तसल्लुत हासिल करने के लिए राहें इतनी भी हमवार नहीं हैं। रे कूफा की तरह एक बेसुकून सरजमीन है। नौजवान खलीफा के मुखालफिन रे में सर उठाकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तुम्हें बहुत जल्द तकरीबन 10,000 अरब जंगजुओं के लश्कर को लेकर रे की जानिब निकलना होगा। खलीफा ने मेरी राय मांगी, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। मुझे खलीफा के सामने शर्मिंदा मत करवा देना। हुकूमत रे मेरी बहुत पुरानी आरजू रही है। आप मुतमईन रहिएगा, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो फिर काम शुरू कर दो। लश्करियों के खर्चे मेरे जिम्मे और लश्कर तैयार करना तुम्हारे जिम्मे। कूफा के तमाम मुत्तहिद और मवाफिक कबीलों से बात करो, उनके तलवारबाजों को जहाद की दावत दो। उनके वाजिबात और सरकारी अदायगियों के बारे में कोई भी बात मत करना। क्या सोच रहे हो उमर? मुख्तार सक़फ़ी के बारे में। वो एक मुश्किल रकीब है और कबाइल के दरमियान असर नफूज रखता है। डर है हमारे तमाम मंसूबे खराब ना कर दे। मुख्तार तुम्हारा बहनोई है। काश ना होता। मैं उसके सर को उसके तन पर नहीं देखना चाहता। उसका सर तन से जुदा कर दो। यानी मुख्तार को मार दूं? हुकूमत रह के बदले कैसा रहेगा? मुख्तार को मारना एक दुश्वार काम है। अपनी जान के बारे में डर रहा हूँ। मुख्तार के फिदाई बहुत से लोग हैं, बिला शक इसके कातिल का क़िसास लेंगे। तुम उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल सकते हो। मुसिर है कि मुख्तार मारा जाए। मुख्तार के जिंदा रहने से कूफे का हंगामा थमने वाला नहीं, मगर ये जबरदस्ती नहीं कि तुम उसे मारो। अगर मुख्तार के होते हुए तुम लश्कर बना सकते हो तो कोई मसला नहीं। घोड़ा और मैदान सामने है। जाओ देखते हैं क्या करते हो तुम। मुझे पता था कि यजीद के आने से इस दियार के मामलात उलझ कर रह जाएंगे। मुआविया ने 100 साल की जितनी मेहनत की है कि इन विरासतों को इधर से उधर करे, उसे सारे हरबे आते थे। उसने अपने मुंह के निवाले को चबाकर ऐसे यजीद के मुंह में डाल दिया है कि वो बासानी उसे चबा ले। उसका गला दबा देंगे अबल हदीद। कुछ ऐसा करें कि ये लुकमा उसके गले का फंदा बन जाए। किस तरकीब से अबू इसाक, किस तरकीब से? हिजाज से लेकर फारस के खुरासान तक यजीद के कब्जे में है। उन कूफियों के भोंकने की मदद से जो गोश्त के टुकड़े से छुप जाते हैं, तुम उनके साथ मिलकर चाहते हो कि उस सुल्तान को शिकस्त दो जो आधे आलम खाकी पर खुदाई कर रहा है। इसका मतलब है मैं गलत जगह आ गया हूँ। जिस अबल हदीद को मैं जानता था वो तवक्कल का पहाड़ था और नाउमीदी उसके लिए कुफ्र थी। क्या करूं मगफूर बाप के बेटे? क्या मुक्के मारूं सिल पर? मारो। तुम्हारा मुक्का बट्टे का काम करेगा कि शायद इसी तरह तुम मैदान में उतरो जैसे मौला अली के पास कभी खिदमत में रहा करते थे। मैं भूल नहीं सकता कि तुम किस तरह जंगे से पहले शामी सिपाहियों पर हमला करते थे और दुश्मन को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते चले जाते थे। इतने सारे जहाद का अंजाम क्या हुआ? उमरो आस ने कुरान नेजों पर उठवा लिए और कूफे की गधों की औलाद लोगों ने मौला अली को काफिर ठहरा दिया और उनकी गर्दन पर तलवार रख दी।
मेरी और मेरे कबीले की बैत से कम बनता है तो ये मेरा हाथ और ये मेरी शरग हाजिर है। कूफे वाले आधे राह के साथी हैं मुख्तार। बेकार में फर्जंद रसूल को इराक बुलाकर दरबदर मत करो तुम लोग। मैं मौला हुसैन की कूफा अहमद से मुवाफिक नहीं था अबल हदीद, मगर मेरी मुखालफत से कुछ नहीं हुआ। मौला हुसैन कूफे का आज़म कर चुके हैं। अगर तुम्हारी गैरत राजी है कि तुम फर्जंद रसूल का साथ नहीं दो तो मत दो, मैं तुम्हें जहमत नहीं देता। मुझे तुम्हारी निगाहों से शर्म आती है कि मैं तुम्हें कोई मनफी जवाब दूं। खुदा की कसम, एक राई के दाने के बराबर भी इन कूफियों से मुझे उम्मीद होती तो सिफ़ैन के दिनों की तरह कफन पहन लेता और मौत से सौदा कर लेता। अफसोस, भेड़िए का निवाला यानी मौत के मुंह में खुद को डालना। अपने दिल के हुक्म पर मौला हुसैन की बैत की है अबल हदीद, अक्ल के हुक्म पर नहीं। जी हाँ, भेड़िए करने वाला यानी मौत। कूफे वाले गधे की औलाद हैं, आधे रास्ते के साथी हैं, वादों में बेवफा हैं, मगर तुम्हें क्या? तुम वाकिफ हो कि मौला हुसैन बरहक हैं या नहीं? मैं मौला हुसैन की हक्कानियत का मुनकिर नहीं हूँ अबू इसाक। बहुत खूब। बरोज़ हशर अगर तुमसे पूछा जाए कि हुज्जत हक का साथ क्यों नहीं दिया था तो क्या यही जवाब दोगे जो तुमने मुझे दिया है? न तुम्हें कूफियों की कब्र में सुलाया जाएगा और न तुम्हारे अमल को कूफे वालों के अमल से नापा जाएगा। अब तुम खुद ही जानो। रुको अबू इसाक। बैत लिए बगैर जा रहे हो? मैं तुम्हारा मशकूर हूं अबू इसाक, मशकूर हूं। तुम सही मौके पर मेरी मदद को पहुंच गए। बहुत बुरी तरह मैं अपने आप में एक जंग में गिरफ्तार था। खुश आमदीद। क्या खबर है? यहां तक जितनी तवक्कुआत थी सब गलत साबित हुई। मरजाना का बेटा बगैर किसी इत्तला के पहुंच गया, वो भी बगैर किसी लश्कर और नकारे बजाने के। उस लिबास में आया कि सब ये समझने लगे जैसे मौला हुसैन है। उसके बाद मिंबर पर जाकर रजस्खानी की और तमाम बेयत तोड़ने वालों को सख्त तरीन शिकंजों की धमकी दी। उसका पहला शिकार मीसम तमार थे। जब मीसम को मारा जा रहा था सारे कूफे वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इब्न ज़ियाद ने जहालत को कूफियों का डर समझ लिया है। वो बगैर लश्कर के इसलिए आया है ताकि कूफा वालों को उन्हीं के हाथों से फतह करे। सादा लो दोस्तों से कहो कि खुदा रहा कूफे वालों की बातों पर कान न धरें। मीसा में तम्मार का कैद होना इस बात का गवाह है कि कूफे वाले सिर्फ हांडी के चमचे हैं। तुमने क्या किया अबू इसहाक? वही जो मुझे करना चाहिए था। यहाँ के देहातियों का एक एक बाल करोड़ों बेवफा कूफियों से ज्यादा कदर कीमत रखता है। उम्र साद को हुक्म दिया है कि एक लश्कर तैयार करे रे पर हुकूमत करने के लिए। रे पर या कूफे पर? जाहिरन तो रे का ढंडूरा पीटा जा रहा है, मगर पर्दे के पीछे असल में तुम्हारा गुमान ठीक है। इब्ने मरजाना ने उम्र साद को हुकूमत रे के वसवसे से फरेब दिया है। सरअंजाम हुकूमत रे का ख्वाब ख्याल इस आदमी को पागल बना देगा। जनाबे मुस्लिम का तो कहीं पता नहीं मिला ना उसे? अभी तक तो नहीं, मगर कुछ देर नहीं लगेगी अबू इसहाक। इब्ने मरजाना जरा सा कदम जमा रे, जनाबे मुस्लिम का भी सुराग लगा लेगा। मुझे लगता है कि इब्ने मरजाना ने इस बात पर यकीन किया हो कि जनाबे मुस्लिम कूफा में नहीं है। कैसे?
कैसे का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मगर ऐसा एहतमाल है कि उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। कियान, अपने दोस्तों और साथियों को यह पैगाम पहुंचा दो कि जनाब मुस्लिम का बहुत ध्यान रखें। इब्न मरजाना मक्कारी का खुदा है। ये जो लिबास हुसैन पहनकर गुफा में घुसा है, यह ऐसी चाल थी जो किसी के गुमान में नहीं होगी। मुमकिन है उसके जासूस हमारे अपनों के लिबास में हमारे हल्के में घुस आए। कहो कि जनाब मुस्लिम की इकामतगाह को तब्दील करते रहें। जनाब मुस्लिम को किसी भी घर में ज्यादा लंबे अरसे नहीं रहना चाहिए। मुख्तार से कहो कि इराक के उन कबीलों से गाफिल ना रहे जिन्होंने अब तक किसी की बैत नहीं की है। उन लोगों से ऐसे मामला तय कर लो कि वो सब वाकई किसी की तरफदारी न करें और कम से कम हमारे दुश्मनों का साथ न दें। उमर साद को हुक्म मिला है कि अरब के उन्हीं कबीलों में से बेहिसाब सोने की लालच से एक अजीम लश्कर बनाए। इलियाती लोग मुमकिन है दीन के मामले में सुस्त तो काहिल हों, मगर इलियाती रस्म रिवाज के मामले में निहायत मजबूत लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी हुर्मत को इन दिरहम और दिनार के बदले बेच डालें। मुख्तार का एक और पैगाम भी है। हम सुन रहे हैं। अबू इसहाक कुछ परेशान था। ये इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? अबू इसहाक का पैगाम क्या है? वो क्यों परेशान था? वो इस बात पर परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि मक्कार लोग शियों के नाम से हमारे हल्के में दाखिल हो जाएं और जनाब मुस्लिम की रिहाइश गाह से बाखबर हो जाएं। उसने ये पैगाम दिया है कि जनाब मुस्लिम बारी बारी घर बदलते रहें और किसी मुअय्यन जगह पर ज्यादा अरसे न रहें। मुख्तार जाती तौर पर एक बुरी सोच रखने वाला इंसान है। उसके गुमान के मुताबिक तो हमें अपनी आंख के दीजे पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी उसके ख्याल में हम इतने गए गुजरे हैं कि दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानेंगे और मामला खराब हो जाने देंगे। गलत मत सोचो सुलेमान। अबू इसहाक एक दूर अंदेश शख्स है। उसका पैगाम कोई बुरा नहीं है। इब्न जियाद मक्कारी के साथ कूफे में दाखिल हुआ है। बैद नहीं है कि उसके कारिंदे किसी मक्कारी से हमारे राज से बाखबर हो जाएं। हानी जान, जनाब मुस्लिम आपके घर के अलावा कहीं भी चले जाएं, हमारा उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बीमारी एक अच्छा बहाना है। अजीज अहबाब तुम्हारी अयादत को आए और कोई शक भी ना करे। भाइयों, मुख्तार का पैगाम ये मतलब रखता है कि एहतियात करना अक्ल की निशानी है। अब जबकि क़ज़ा व क़दर इलाही के तहत हम मजबूर हैं कि हम छुपे रहें, तो बेहतर है कि अपने अजीजों से भी इज्तिनाब करें और उन लोगों से जिनके बारे में कोई शक या तरदीद हो, उनसे हमारे बारे में या हमारे मामलात की रूह से बात न करें। बिन हुरैस। जी अमीर। क्या हानि वाकई बीमार है या उसने बीमारी को हमसे ना मिलने का बहाना बनाया हुआ है? वाकईतन बीमार है जनाब। मैं खुद उससे मिलने गया था। वो बुखार की सोरिश से जल रहा था। ताज्जुब है। बहुत खूब, फिर हम उसकी आदत के लिए जाएंगे। अपने दुश्मन की अयादत करने जाएंगे? बीमार की अयादत करना सुन्नत पैगंबर है और दुश्मन की अयादत करने का सवाब कई गुना ज्यादा है। तुमने सुना है इब्न अकील? तुमने सुना उस हरामजादे का पैगाम? इब्न मरजाना आज रात मेरी अयादत के लिए आ रहा है। खुदा की कसम, यह अयादत शैतान की अयादत है। वो आ रहा है ताकि लोगों की नजर में अपने आप को बरक और काबिल तवज्जो दिखाए। ये एक अच्छा मौका है कि हम उसके शर को खत्म कर दें। कूफे की राह मौला हुसैन के लिए हमवार करते हैं। मतलब क्या करें शेख? हालांकि अगर वो मेरे घर में मारा गया तो सारी बात मेरी गर्दन पर आ जाएगी कि मेहमान को अरब ने मार दिया। मगर मेरी तमाम इज्जत आबरू मेरे मौला हुसैन पर कुर्बान। आप इब्ने मरजाना को मार देंगे? मगर कैसे शेख? अपनी तलवार को आमादा रखकर इसी ज़ेरे जमीन कमरे में छुप जाएं। जब मैं पानी तलब करूं तो बाहर आकर एक कारी ज़रबत से उसका काम तमाम कर दें।
शक व तरतीब मत कीजिए जनाब मुस्लिम। अफसोस है कि इस बीमारी ने मुझे नातवा बना दिया, वरना मैं खुद ही उसकी जान ले लेता। उस मक्कारियों की जड़ का जिंदा रहना यानी उन्हीं बाजियों का दोबारा दोहराए जाना जिन्होंने जंग सिफ़ैन में मौला अली की कमर तोड़ दी थी, यानी हमारी हुकूमत हक को बर्पा करने में नाकामी। खुदा की कसम, इब्ने मरजाना कूफा आया ही इसीलिए कि कूफे को मक्तले हुसैन बना दे। अबुल फतह अपने सारे कारनामे आपके सामने भूल गया और यहाँ से चला गया। उसके दांत इस तरह लरज रहे थे कि मैं डर रहा था कि टूट ना जाए। हनी, हनी जान, अगर अभी सोया है तो इसे मत जगाओ। इसने खुद जिद की थी कि जब आप तशरीफ ले आए तो इसे जगा दूं। हनी, हनी उठो, जनाबे अमीर आए हैं। भला दूर रहे शेख, हम दुआ करते हैं कि जल्द जल्द शिफा पा जाए। खुदा के वास्ते मत घबराओ। ए हाथ, तुम्हें खुदा का वास्ता ये ठंडे मत पड़ जाओ। पानी, कुछ पानी ला दो मुझे अबा सरत। चुके, शर्म करो, शर्म करो। वाह हो तुम पर, तुम लोग मेहमान पर तेग चलाते हो। इब्न अकील, तुमने अपने काम से अपने चाचा अली की आबरू जाया कर दी। अली नामर्दी के साथ कभी दुश्मन पर वार नहीं करता था। अली ने काफिरों को